What's up guys? So karon ato nang kuhaon to nga lang gi-cook atong last na ko nga video. So let's go. Na to dali. Yes, ready na. Wait lang. So ano nakuha ko? Where lang. Okay, Randy! So, ato na ning yatag ni Baboy. Yes. Hello, Mr. Suave. Suave. Let's go. Ato yatag. Unsa na ato makuha ani? Let's go. What I will get. Ano to? Unsa ni guys? Comment lang unsa lang ni. Sada ni or dili. Okay. So, let's go na. Check sa nato. Usale on stock. Coconut. Yatis. Beanstalk on stock. Oh my god, beanstalk on stock. Beanstalk. Yes. Tanong natin to guys. Wait lang. Ano natin ang water can. Wait lang. So karon ato na itanom. Let's go. Asa na to itanom ni? Ay dere na lang, dere. Sige, dere. Water ka na to. So, wadyo ta sa nainit pa. So karon wadyo ta sa Sugar Shop. Let's go. Ito na kayo ang stock. Take it. Takban. Water can. Importante na. Basic. Ay advance. Wala master. Bra. Try na to dire. Sa pet shop. Ay egg shop. Bra, I'm noob.